छवि एक भगवान भल गुण। नमस्कार, तुम्हें केबे भगवान विषय रे शुणीच जे सबुकिछि तैयारी करछि से आकाश तैयारी पृथ्वी आर समुद्र सबुकिछि एठे जहाँ किछि अछि से कहिला आलो हौ तापरे आलो हला। से कहिला आकाश आर पृथ्वी हौ तापरे सेमती हला। सृष्टिकर्ता से सबु पृथ्वी के सृष्टि करला आर तार तांकर कारण से ये सृष्टि करिछि। से पहाड़र गछ के सबु तैयारी करला। पशु आर चढ़ई मान के पानी आर माछ मान के से आकाश आर मेघ के जन्म करला। जह्न आर तारा मान के सी सबु तैयारी करला। जन्म करथिबा भगवान पूरा पूरी भल। से केभे हेले भूल करबो नहीं। तांकर पाखे भूल नहीं। से खराब के घृणा करे। भगवान के कई जन्म करनी तांकर आरंभ नानी। से सबु बेले थिला तार बार माँ नानी। भगवान जन्म नहींनी हेने केभे भी से मरबनी। भगवान केभे हेने थकी जाएनी। से केभे सुएनी। से केभे हेने बुढ़ा हबनी। भगवान जन्मदाता। भगवान केभे हेने बदली मेनी। से सबु बेले भल। से सबु बेले निजे संभाली की रुहे। समय समय रे मणस टिके काठ ना हेने पत्थर निए सेईटाके मणस पशु पक्षी मानकर आकार दिए। ताके से भगवान बोली माने। से ताके नमस्कार करे आर ताके बलि दिए। टिके काठ किंबा पत्थर सेटा शुणी पारबो कथा कही पारबो कि एटा कि तुमर पाके आसबो जेतेबेले तुमे कष्ट पाओ ता माने तुमे एटा करि पारबोनी। खराब आत्मा आमके एई सबु चिंता आनी दिए। टिके काठ आर पत्थर तुमर भगवान से माने आमके भूलई दियन। शुण बानै थिबा भगवान बंचबो। से देखी पारबो, से शुणी पारबो, से कही पारबो, से जेट चाहबो सेठ के जाई पारबो। काहार साजो से चाहेनी। ए जन्म करथिबा भगवान सबु देवा देवी ठारू बड़। से गुटे मात्र जे कि सबु किछि तैयारी करछि। सबु जगारे आ मानके कहिछि मुई भगवान आर केई नाही। जन्म देथिबा भगवान सबुठु बड़। सबु जगारे गुटे समय रे से माने रही पारमी। तार पाखे सबु शक्ति अछि। भगवान सबु किछि तैयारी करला। बड़ पृथ्वी आर आकाश। से सूर्य के तैयारी करछि। बहुत गरम पानी तैयारी करिछि। बहुत भीतर आर ठंडा से जगह को है से माने सहीगा निहाती करन। से पवन आर झड़ के बानैछि हेने से माने ताके बंद करि पारमेनी। भगवान भूमिकंप निया पहाड़ ठारू शक्तिशाली से सबु तैयारी करछि। से सबु तारा मानके तैयारी करिछि हेने से मानके से जानिछि। भगवान बहुत बड़। सबु पृथ्वी रो मुख्य माने आर जाति मानका ठारू बड़। से कुहे से माने सबुका सान। से माने पवने उड़ुथिबा छुटिया धूली रकम। ताहने से बहुत बड़। से समस्तकार मुखिया। ताहने से ताके जन्म करला। ताहने से सबु तांकर। सुन तो बहुत अच्छी। भगवान सबु जिनिस देखी पारबो। भगवान रातिए भी देखी पारबो। से सही पशु मानके खेकी सियाल मानके गुंफारे आत्तार मूसा मानकार सही गाते देखी पारबो। गहिरा समुद्रे माछ मानके पहाड़ उपरे आर ताहने गुंफा तले भी से देखी पारबो। भगवान सबु किछि शुणी पारबो। से शुणी पारबो साप माने घास उपरे चालुथिनी आर पिंपड़ा माने भूई रे घर तैयारी करला बेले गुटे मणस आर जनके फुसुर फुसुर करी कहला नाकी। भगवान पाखु केई नुची पारमेनी। से देखे आमे जियाड़े जाऊँ। भगवान सबु किछि जाने। ए पृथ्वी रे बुद्धि थिबा मणस पाखरु सीए बुद्धिमान अछि। ताके खराब पाठ पाखु आर खराब आत्मा पाखु ताके ठकई पारमेनी। शैतान रो ठकामी रे ताके ठकई हबनी। भगवान केबे भूल करेनी। से सबु जानिछि। से तुम्हर विषय रे जानिछि। तुमे जेतेबेले दुख आर डर से जानी पारन जेगा तुमे भाबु थाओ से जानी पारे। भगवान भल पाइबार शिकाय। से सबु मणस के भल पाए। स्त्री मरद जवान पुओ बुढ़ा बुढ़ी पिला आर छुआ मानके से चाहे। सबु मणस जानो जे समस्त के भल पाए। से पूरा पूरी भल। से चाहे तुम्हें जानो जे बदमाश आउ खराब को से घृणा करे। से चाहे समस्त ताके भल पाओ ताहने तुम्हें खराब रास्ता रु घुरी आस। से चाहे सबु मणस माने घुरी आस से मानकार देवा देवी आर भंड भगवान पाखु आर ताहके सेवा कर आर काहरी के नुहे। से गुटे मात्र सत भगवान जे कि सबु किछि तैयारी करला। भगवान पृथ्वी के तैयारी करला परे आर सबु विषय रो से प्रथमे मर्द स्त्री को जन्म देले। से माने भल थिनी। भगवान ताहके भल पाइला। से माने घर करबार नागी सुंदर बगीचाटे बानैनी। बहुत मीठा गछर फल के खाइबार नागी जे मणस के से माने जन्म देने तार नाम देने आदम। स्त्री के हवा बोली डाकने। भगवान ताहके भल पाइला। ताहने से माने भगवान के भल पाइने। से ताहके शिक्षा देला बगीचारे रहिबार नागी। ताहने की करते हबो से माने खुशी थी नहीं कारण जहाँ सब भगवान ताके कहला करबार नागी। जे भगवान तुमके भल पाए तांकर विषय रे बेसी जानते चाहूच कि तांकर हेबार नागी चाहूच कि शुण ताहने मु कहबी अधिका। मुई एई सब विषय केमती जानली
ସେଇଗା ବି ମୁଇଁ ତୁମକେ କହିବି। 6.2 ଜଲମ କରୁଥିବା ମଣିଷ ପଡ଼ିଯିବାର। ଆଗର କାଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଛଗା ଥିଲାନି, ପଶୁମାନେ ରହୁଥିନେନି, ଝରଣାଗା ସବୁ ଝରୁଥିଲାନି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଚାହିଁଲା ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ଜନ୍ମ ହେବାର ନାଗି କହିଲା, ସେ କହିଲା ଆଲ ହଉ, ତାପରେ ଆଲ ହେଲା। ତାରପରେ ସେ କହିଲା ନଦୀ ହ୍ରଦ ହଉ, ତାହାନେ ଶୁକ୍ଲା ଭୂଇଁ ହଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ହେଲା। ତାରପରେ ସେ କହିଲା ସବୁଜ ଘାସ ଗାକେ, ଗଛ ଗାକେ, ତାହାନେ ସବୁ ରକମ ଛୁଟିଆ ଗଛ ବାହାରି ଆସୁ। ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରି ଆସୁନାଇଁ, ଫଳ ଗଛ ସବୁ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ସବୁ, ନହ ସବୁ, ସବୁ କିଛି ବଢ଼ବାର୍ ନାଗି ନାଗଲା। ସେଇ ରକମ ଚଢ଼େଇମାନକେ, ମାଛମାନକେ, ପଶୁମାନକେ ତିଆରି କଲା, ଯେଗା ସବୁ ସେଇଠି ଥିଲା ଭଗବାନର ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ତିଆରି ହେନେଇ। ମଣିଷମାନକେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଯିଏ ପୁଅକେ ଜନ୍ମ ଦେନେଇ, ଯାହାକେ ଆଦମ ବୋଲି ଡାକନେଇ। ପରେ ଆଦମକେ ଅଚେତ କରାଇ ଦେନେଇ। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଦମର ଗୋଟେ ପାଞ୍ଜରା କାଢ଼ନେଇ, ତାହାନେ ସେଇଟାରୁ ଝି ପିଲାଟାକେ ତିଆରି କରିନେଇ। ଭଗବାନ ଝି ପିଲାଟାକେ ଆଦମକେ ଦେନେଇ। ଆଦମ ତାକେ ହବା ବୋଲି ଡାକଲା। ଏଇନା ଭଗବାନ ତାହାକେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖଲା, ଯେଠି ଢେର ରକମ ଫଳ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଆଦମକେ କହିଥିଲା ତୁମେ ସବୁ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ, ତାହାନେ ମଝି ବଗିଚା ଗଛର ଫଳ କେବେ ଖାଇବନି। ତାହାନେ ଶୈତାନ ସେଇ ବଗିଚାକେ আসলা। ଶୈତାନ ଗୋଟେ ଭଗବାନର ଶତ୍ରୁ, ଆର ଭଗବାନ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ। ସେ ସାପ ରୂପେ আসলা। ସେ ହବାଙ୍କେ କହିଲା ଭଗବାନ ଯେ ଗଛର ଫଳ ଖାଇତେ ମାନା କରିଛି, ସେଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାର ଭଲ। ହବା ଶୈତାନର କଥା ମାନିଲା। ତାହାନେ ସେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବଲା। ସେ ଶୈତାନ କଥା ମାନିଲା, ସେ ସେଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଇଲା, আর আদমকে ବି ଖାଇତେ ଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବଗିଚାରେ ଭଗବାନକେ ଶୁଣିନେଇ, ସେମାନେ ଡରିଗେନେଇ, ତାହାନେ ନୁଚିଗେନେଇ। ଭଗବାନ ଡାକଲା ଆଦମ ତୁମେ କେଠେ ଅଛ? ଆଦମ କହିଲା ମୁଇଁ ନୁଚିଚେଇଁ, କାରଣ ମୁଇଁ ଡରୁଚେଇଁ। ଭଗବାନ ତାହାକେ କହିଲା କି ତୁମେ ସେଇ ଗଛରୁ ଫଳ ଖାଇଛ କି? ଯେ ଗଛରୁ ଫଳ ଖାଇତେ ମାନା କରିଥିଲି। ଆଦମ କହିଲା ଝି ପିଲାଟା ମକେ ଦେଲା ଆର୍ ମୁଇଁ ଖାଇଲି। ଭଗବାନ ହେଇତେ କହିଲା ତାହାନେ ତୁମେ ମୋର୍ କଥା ମାନଲନି, ତୁମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେବ, ତୁଇ ତାର ତାନେ ସ୍ୱାମୀର ତଳେ ରହିବେ। ଭଗବାନ ଆଦମକେ କହିଲା ତୁମେ ନାଇଁ ମାନବାରୁ ଭୂଇଁରେ ତୁମେ କଷ୍ଟ କରି ଚାଷ କରବ। ଭୂଇଁରୁ ଛୁଟିଆ କାଣ୍ଟା ବୁଦା ସବୁ ବାହାରିବ। ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରବ, ମୁଣ୍ଡେ ଝାଳପାଣି ବୁହେଇ ପରେ ମରବ। ଯେ ମାଟିରୁ ମୁଇଁ ତୁମକେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି, ସେଇଟିକେ ତୁମେ ଯିବ। ତୁମେ ଆର୍ ମୋର୍ ସେମିତି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ରହିବନି, ଏଇଟା ତୁମର ନାଗି କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଆଦମ ହବାକୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆର୍ ସେମାନକେ ସେଠି ରହିତେ ଦେଲାନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ନାଗି ଜାଗା ଖୋଜି ନାହିଁ। ଜୀବନଟାକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାହାନେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇଗେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଗେନି ସେମାନେ ମର୍ମେ। ମୋର୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଦମ ହେବା ରକମ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ନାଇଁ ମାନିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଛୁ ଭଗବାନକେ ଅଶାନ୍ତି କରବାର ନାଗି। ଆମେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଦମର ହେବାର ଦଣ୍ଡ ଆମର୍ ନାଗି ମଧ୍ୟ। ତାହାନେ ଭଗବାନ ଆମକେ ଭଲ ପାଏ। ତାହାନେ ସେ ମଣିଷମାନକେ ବଞ୍ଚେଇବାର ନାଗି ଆଲୋଚନା କଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଯୀଶୁକେ ପଠେଇଲା ପୃଥିବୀରେ ଘର କରବାର ନାଗି। ଆହୁରି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଘୁରି ଯିବାର ରାସ୍ତା ସେ ତିଆରିଲା। ଯୀଶୁ ଆମର କଷ୍ଟ ନେଲା, ଆମର୍ ନାଇଁ ମାନବାର ନାଗି ସେ ମରଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେର ବଞ୍ଚଲା। ଯାହା ଆମର କଷ୍ଟ ସେ ନେଇଗଲା, ଯାହାର ନାଗି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇବାନି। ଯଦି ଯୀଶୁକେ ଭରସା କରବା, ଭଗବାନ ଆମକେ ଗ୍ରହଣ କରମେ। ତୁମେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇପାରବ, ତୁମେ ତାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରବ। ଯୀଶୁକେ ପଠେଇବାରୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରବ ନାଗି। ଇନାକ ମୁଇଁ ତୁମକେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବିଚାର ଆର୍ ଉଦ୍ଧାର କରମେ। 6.3 ବିଚାର ଆଲୋଚନାରେ ଆରମ୍ଭ କରବା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଶୁଣି ଆଉଚେଁ ସବୁଦିନ। এই ବିଷୟରେ ମକେ କହ। ମୁଖ୍ୟ ମଣସ ବହୁତ ଧରମ, ଆର୍ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ନକମାନେ ଯେ ମଣସ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛୁଁ, ସିଏ ପୁରାପୁରି ଦୋଷୀ। ହେନେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ବହୁତ ବଡ଼। এইটা কি সত কি তার দাম ଅଛି? নিহাতি তার দাম বহুত বেশি। মনসমানকে দাম দেবার নাগি ক্ষমতা নাইনি। যাহা বি হও, এইটা ধর্ম আর ঠিক। বহুত দুঃখর কথা। মুই ভাবে হেনেই বহুত বোঝ তার উপরে জাঁকি রয়েছি, বহুত বর্ষরু তার জীবনে। হ্যাঁ, সেইটা কারণ নিহাতি এই মনসটা জানা পড়ুছি বহুত দুঃখরে। তাহলে সে স্বীকার করে যে মুই বহুত ভুল করছি, আর তাহলে ন্যায়রে বিচার করে। তাহলে সে জানিলানি কেমতি তাকে দাম দেবাকে পড়ব। তারপরে জনে বয়স্কর মনস হুপকা ঠিয়া হলা আর কহিলা। সে মুখ্য মনসকে কহিলা যে তার হৃদয়টা ভারী। সেই কথা শুনবার নাগি যেগা তার সাং ভুল করছি, তারপরে সে মুখিয়া কহিলা ভল কিনা বিচার করবার নাগি। তাহলে সে ভুল নাগি দাম দেইতা। ধনী হও কি গরিব হও, যাহা বি হও, দোষ নেই বিনা বিচারে। কারণ এই দোষ মোর বন্ধুর, আর মুই তাহাকে ভল পাই, আর মুই তার দাম দেবাকে ইচ্ছা করেই। সে দেই পারবনি, তাহলে বি মুই দেবি।
एहे एटा कि सत हाँ एटा सत आर से 10 मणसटा चमत्कार हैला आर से बहुत शांति रे चिंता करला तार बंधु केते भल ताहने से राजी हेले ताहने मुखिया विचार सारीदेला। बंधु तुमे जानिच कि एई छविटा आमर समस्तंका नागी भगवान कथा शिखई दिए आमे सबु मणस ईश्वर पाके जाइकी ठिया होते पड़ब जे कि बड़ मुखिया सी आमर मन के देखन से जाना आमे समस्ते पापी आर दोषी तांकर विचार दाम जुगे जुगे दंड आमे की करि पारबा आमे केमती रक्षा पाइबा भगवान दाम देबारु आमे केभे भी तार दाम देई पारबानी भगवान जानथिला सेई नागी तांकर छुआ के पठैला आमर सबु दोष नवा नागी तुमे मने पकाओ मु कहिथिली शास्ति थिला मरण दशनी ईश्वर छुआ मल्ला कुर्स उपरे पापर बळी रूपे इना जदि थरे दोष मानी जाय पापर दाम विषय रे से विचारू मुक्ति पाइबो ताहने बहुत भयंकर पापर दंडरू ईश्वर को बही आमके कुहे समस्तंके मरते हबो मरबा परे विचार अछि एइटा निहाती दुईरे बहुत बड़ मरण अछि ताहने मोर प्रिय बंधु भगवान आमर नागी गुटे रास्ता खोलिछि जदि आमे भरसा करबा जीशुर मरण आमर नागी भगवान बही कहे आमे की रकम रक्षा पाइबा जदि आमे किछि करबानी बहुत बड़ उद्धार नागी भगवान आमके दान करिछि बंची पारबानी तुम्हें ना जीशु पाखे भरसा करबो कि ताहने तुम्हें ताके ग्रहण करबो कि विचार दिन रक्षाकर्ता भावे भगवान रो पुओ जीशु विषय रे अधिका जानबार नागी चाहे 6 जीशुर जन्म भगवान रो बही बाइबल आमके कुहन जीशु जगत के आसबार आगु से भगवान सांगे थिला जेतेबेले भगवान जगत के तैयारी करला जीशु ताहाके साहाय्य करला तार पर बहुत दिन पर मणस मानकार रूपे दुनिया के आसनै मुई ना तुमके कहबीगा केमती हैला परिमुई नाम रो जणे कुमारी थिला से बाहा हिथिलानी से केभे भी कई पुओ सांगे मिसी थिलानी सेई जोसेफ नाम रो पुओ बाहा हबार नागी विचार करिथिने तांकर बाहागर आगु परिमुई पाखे दूत पठैला कथा हबार नागी जेतेबेले दूत तांकर पाखे आसला परिमुई डरला से परिमाई के कहला डरनी भगवान तुमर उपरे दया करथिला सेई नागी भगवान तुमके पुओ गुटे देनै ए पर्यंत तुमर स्वामी कई नानी हेले पवित्र आत्मा तुमके पुओटे दब तार नाम जीशु रखब सेई मणस मानके रक्षा करबार नागी सेमानकार पाप रो तार दूत कहला सेतेबेले मरियम कहला एमती केमती हब मुई काहारी के पुओ मुहु देखेनी दूत कहला तांकर मणस रो पुओ हब सेई नागी से भगवान के पुओ रकम हब तार परे दूत गेला मरियम विश्वास करला दूत जहा कहला तार परे से अलगा शहर के गनै आर 3 मास रही नहीं ताहने तार बंधु पाके जेतेबेले से फेरला जोसेफ ताके देखला गर्भवती से दुख करला आर ताके छाड़बार नागी विचार करला ताहने सेई दूत आसनै तांकर सांगे कथा हमें नागी दूत ताहाके कहला डरबनी मरियम किए बाहाबार नागी से गर्भवती पवित्र आत्मा नागी जेतेबेले पुओटा जलम हबो तार नाम रखबो जीशु से सबु मणस मानके उद्धार करबो सेमानकार पापरु तार परे जोसेफ मरियम के बाहा हला हेले छुआ नहीं हेबा जाई तार पाके गेनैनी जीशु बड़ हला आर जेतेबेले 30 वर्ष हला से घरु तार बा माँ के छाड़ला से आरंभ करला शहर के शहर शिक्षा देवा नागी उद्धार पाइबा विषय रे से ढेर रोगी के भल करला छोटा मणस माने चाल नहीं आर अंध मणस मान के देखबार नागी शक्ति देला काला मणस मान के सुनबार नागी शक्ति देला आर कंदा मणस मान के कहबार नागी शक्ति देला सेई मणस मानकार पाखु भूत छाड़ैला जे माने तांकर कथा रे रहउथिनै से सबु करि पारथुनै जे नागी भगवान रो छुआ थिला जेतेबेले ई चमत्कार काम के देखी मणस माने चमत्कार है नहीं से माने भगवान रो शक्ति देखी पार नहीं केतेगा मणस विश्वास कर नहीं सी भगवान रो छुआ बोली जीशु देखला से मानकार पाप भरा जीवन हेले से भल पाइला तांकर बहुत भल पाइबार नागी मणस मानकार नागी जीवन देला से मरबार नागी आमर पाप दान दे नहीं से चाहे मणस माने ताके विश्वास करूँ जे सी नी आमान के रक्षा करि पारबो जीशु पाखे विश्वास करो तांकर पाखे शक्ति अच्छी शैतान पाखु आर खराप आत्मा पाखु रक्षा करबो से तुमर नागी एगा करबो जदि ताके कहिमे एइना तांकर संगे कथा हुओ तुमर सबद 6:5 जीशु तुमर आत्मा के भल करि पारबो बाइबल आमके कुहे जे जीशु थिला भगवान रो पुओ से दुनिया के आस नहीं सेमानकार पाप के रक्षा करबार नागी सेई नागी ताके ख्रीष्ट बोली कहत एइनार अर्थ आमे रक्षा करबार नागी जणके भगवान पठैला ढेर अचंबित काम करनी जेतेबेले मणस माने रगे थी नहीं सेमानके भल करनी से मणस मानके सरग विषय रे कहला आर भगवान रो तांकर देश विषय रे कहला दिने गुटे अंध मणस रास्ता रे भिक मागुथिला
ସେ କେବେ ବି ଅନ୍ଧରୁ ଭଲ ହେଇପାରବନି। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିପାରିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଶୁଣତେ ପାଇଲା ଆର୍ କେଇ ଜଣେ ଜୋରେ ଡାକବା ରକମ ଶୁଣିଲା, ଯୀଶୁ ଆସୁଛି ଏଇନା। ଯୀଶୁ ଚମତ୍କାର କାମ ବିଷୟରେ ଶୁଣେନି ଆର୍ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ସତର ଭଗବାନର ପୁଅ, କାରଣ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଏମିତି ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷମାନେ ଭିଡ଼ ପାଖକେ ଆସିନେଇ, ଅନ୍ଧ ମଣିଷଟା ଜୋରେ ଡାକଲା, ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ମକେ ଦୟା କର। ତାରପରେ ଯୀଶୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା, ତାରପରେ ତାକେ ଭଲ କଲା। ତାରପରେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଦେଖଲା, ଯୀଶୁକେ ଭଲ ପାଇଲା ଆର୍ ତାର ପଛେ ଗଲା। ଆର୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ମଣିଷ ଡାକନେଇ, କୁଷ୍ଟିମାନେ ଥିନେ, ସେମାନେ ବି ଭଲ ହେନେଇ, ସେମାନଙ୍କର ଘାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନକେ ଦେଖଲା, ସେମାନକାର ନାଗି ଦୁଃଖ କଲା, ସେମାନକେ ଆର୍ ଭଲ କରବାର ନାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେମାନେ ଖୁସି ହେନେଇ ଭଲ ହେବାରୁ ଆର୍ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇନେ ଆର୍ ଘରକେ ପାଳେଇ ଆସିନେଇ। ହେନେ ଯୀଶୁକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ନାଗି ଭୁଲି ଗନେଇ, କେବଳ ଜଣେ ମନେ ପକେଇଲା ଆର୍ ଫେରି আসলা। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ନାଗି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁକେ ସେ ସେବା କଲା ଆର୍ ତାହାକେ ସେ ପଚାରିଲା, ଯୀଶୁ ମନ ସାଙ୍ଗେ ପାପିକେ ଭଲ କରନେ। ଯୀଶୁ 33 ବର୍ଷ ପୃଥ୍ୱୀରେ ରହିଲା, ହେନେ ମୁଖ୍ୟ ମଣିଷମାନେ ଘୃଣା କରନେ, କାରଣ ସେମାନକା ଠାରୁ ସେ ଭଗବାନକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲା। ସେମାନେ ତାକେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେନେ ଆର୍ କାଣ୍ଟା ଆର୍ କୁଶ ମାରିଦେନେ। ସେଇ ରକ୍ତ ବୁହି ପଡ଼ଲା, ତାରପରେ ମରିଗେନେ। ସେ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଅ, ହେନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କଷ୍ଟ ପାଇବାର ନାଗି ଆର୍ ଆମର ନାଗି ମରବାର। ସେଇ ନାଗି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସରକକେ ଯିବାର ନାଗି 3 ଦିନ ପରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। 40 ଦିନ ପରେ ବା ଭଗବାନ ସରକକେ ଗନେ, ଇନା ସିଏ ସେଇଠି ଅଛି, ଆମକେ ଦେଖୁଛି। ଆର୍ ମୁଇଁ ତୁମକେ ନୂଆ ମଣିଷ କରିବି ଆର୍ କେମିତି ଯୀଶୁକେ ଡାକବା ଆର୍ ଏଇ ରକମ ତାକେ ଡାକବା। ଭଲ ଭଗବାନ, ମୁଇଁ ଜଣେ ପାପି, ହେନେ ମୁଇଁ ଦୁଃଖିତ ମୋର ପାପ ନାଗି ଆର୍ ମୁଇଁ ଭୁଲ କରିଚେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଯୀଶୁ ମୋର ନାଗି ମରଲା। ଦୟାକରି ମୋର ପାପ ନେଇଯାଉ ଆର୍ ମୋର ମନକେ ଭଲ କର, ମକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ପାଖେ ରହିବାର ନାଗି ଏଇଗା ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆমেন। ସେମିତି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ କି ତେବେ ଭଗବାନ ତୁମର ଶୁଣବ। ପାପ ଗୋଟେ ରୋଗ ରକମ ଯାକି ଆମକେ ଭିତରେ ଖାଏ। ଯଦି ଯୀଶୁକେ ଡାକବା ଆମର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ କରମେ, ସିଏ ଆମର ମନକେ ଭଲ କରବ ଆର୍ ଶକ୍ତି ଦେମେ। ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ନାଗି ଯୀଶୁକେ କହ, ମକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୋର ମନକେ ଭଲ କରବାର ନାଗି। ନିହାତି ଅଲଗା ମନସକେ କହିବାର ନାଗି ଯେଗା ଯୀଶୁ ତୁମର ନାଗି କରିଛନ୍। 6:6 ଗାଡାରେନ୍ ଏଇଠାରେ ଆମର ଯୀଶୁ ଜୀବନର ଯୀଶୁ ଆର୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯିବାର ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଗୋଟେ ଦେଶ ଗେନେଇ, ଗାଡାରେନ୍ ନାମକ ଦେଶକେ ଗେନେଇ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଖରାପ ଆତ୍ମା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଘରେ ଥିବାର ଦେଖଲା। ଏଇ ମଣିଷଟା ମରବାକେ ନାଇଁ ଥିଲା, ମଶାଣୀରେ ରହୁଥିଲା। ମଶାଣୀ ଭୁଇଁରେ କିଛି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲାନି ଆର୍ ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଗାଁ ମଣିଷମାନେ ତାର ପାଖକେ ଯିବାର ନାଗି ଡରୁଥିନେ। କେତେକା ମଣିଷ ହାତେ ଗୋଡ଼େ ଝିଞ୍ଜିରେ ବାନ୍ଧି ଅଟକେନି, ହେନେ ସେ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଆର୍ ଦିନ ରାତିଏ ସେ ଡରି ଯିବାର କମ୍ ପାଟି କରୁଥିଲା। କେମିତି କେଜାଣି ସେ ମାରି ହେଉଥିଲା ଆର୍ ପଥରରେ ଛେଞ୍ଚି ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଶୈତାନର ଖରାପ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷଟା ଯୀଶୁ ପାଖକେ ଆସିଲା, ଯୀଶୁ ଦେଖଲା ତାର ପାଖକେ ଆସିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଆର୍ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା। ଇନାକ ଯୀଶୁ ସେ ମଣିଷଟାକେ ଖରାପ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ଉଥିଲା। ଖରାପ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ପାଟି କରି କହିଲା, ଜୁରରେ ଆମର ନାଗି ତୁମର କି? ଆମକେ ଜାଣିଛ ତୁମେ? ମୁଇଁ ହେଲି ଭଗବାନର ଛୁଆ। ଶପଥ କରି କହୁଛେଁ ଆର୍ ସେମାନକେ ମୟୂରଭୂମିକେ ପଠେଇ ନେଇ। ଯୀଶୁ ତାହାକେ କହିଲା, ତୋର ନାମ କି? ମୋର ନାମ ବାହିନୀ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ। ତାରପରେ ଯୀଶୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ସବୁ ଆତ୍ମାକେ ମଣଷ ପାଖୁ ବାହାରି ଯା। ସେମାନେ ଗୁଟେ ଘୁଷୁରୀ ଗୋଠେ ପଶିଗେ ନେଇ, ଘୁଷୁରୀ ପାହାଡ଼ ଓହ୍ଲେଇ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଗେନେଇ ଆର୍ ଡୁବି ମରିଗେ ନେଇ। ତାରପରେ ଏଇ ମଣଷଟା ବସି ପଡ଼ିଲା। ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା, ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧଲା ଆର୍ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଫେରଲା। ତାରପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ଲା ଆର୍ ଆରପାର ହେଲା। ମଣଷଟା ଜୁହାର ହେଲା ତାଙ୍କର ପଛେ ଯିବାର ନାଗି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର ନାଗି। ତାହାନେ ଯୀଶୁ ତାକେ ଯାଇତେ ଦେଲାନି। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ତୁମର ମଣଷମାନକା ପାଖକେ ଯାଅ ଆର୍ ସେମାନକେ କହ, ଯାଅ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାଗି କରିଛି। ସେମାନକେ ଯାଇ କହିବ ଯୀଶୁ କେତେ ଦୟା କରିଛି। ଯେଠେ ସେ ରହୁଥିଲା ସେଇଠେ 10ଟା ଗାଁ ଥିଲା। ଆର୍ ମଣଷମାନକେ କହିଲା, ମଣଷମାନେ ଶୁଣୁନେଇ, ଧୀର ହେଇ ଆର୍ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହେନେଇ। ଆମର ଦେଶେ ବହୁତ ଖରାପ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ସାପ ରକମ କାହାକେ ଆଘାତ କରବ ବୋଲି ଖୁଜି ବୁଲଛି। ଯୀଶୁ ଜଗତକେ ଆସନେଇ ଶୈତାନ ଚାହୁଁଥିବା କାମକେ ଶେଷ କରବାର ନାଗି। ଯେ ବହୁତ ଖରାପ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯୀଶୁ ସେମାନକେ ଡରେନି। ସବୁ ଶକ୍ତି ଯୀଶୁ ପାଖେ ଅଛି। ସେ ଆମକେ ଶୈତାନ କାମୁ ମୁକ୍ତି କଲା। ଖରାପ ଆତ୍ମା ମାନକେ ଜାଣନ୍ ଯୀଶୁକେ ଆର୍ ସେମାନେ ତାକେ ଡରନ୍। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ ଯୀଶୁ ତାହାକେ ଶେଷ କରିପାରବ। ଶୈତାନ ଆର୍ ସାଙ୍ଗ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯୀଶୁକେ ଡରନ୍। ତୁମେ ଶୈତାନ ଖରାପ ଆତ୍ମା ପାଖୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନାଗି ସାବଧାନ ରୁହ।
जीशु के साहाय्य करवार नागी जीशु शैतान पाखु जीतीची। जहा किछि से करे जीशु के प्रार्थना कर आर ताके डाक तुमर पाके से नहीं जीवो ताकर शक्ति अच्छी यह करवार नागी आर शैतान पाखु रक्षा करवार नागी से केभे भी तुमके छाड़बनी जदि तुम्हें सब बेले भरसा करबो। 26:7 ख्रीष्टों को मरबार जीशु ख्रीष्ट सते मरला कि तांकर मरण कहानी सते कि एई विषय रे संदेह नानी। ढेर वर्ष पर जीशु आसला जीसाई बाबा तांकर विषय रे कही नहीं से तैयारी करला तांकर सामांदी खराब मानकार सांगे ताने हाँ ख्रीष्ट मणस मानकर सांगे मरला हेने भगवान से कारण पठेला से दुनिया के आसला दुनियार मणस मानकर पापरु दाम देवार नागी। जे मणस गाईटा के विश्वास करवार नागी से मानके तार दाम हबनी से माने निजे भगवान के कहन आमर जगार जड़े नाई मरले आमर रक्षा नानी एई रकम आमर पापर दाम दिया जाइथिला आमे दाम दे पारमुनी कारण आमे पाप करिचु। ख्रीष्ट हाँ थिला जे कि पाप करथिलानी सीएनी गुटे मात्र जे कि पाप दान देला से ग्रहण कला आमर पापर मूल्य आर दाम देला तांकर मरबार नागी से तार जीवन देला आमर पाप बदले एमती केमती हैला से जे मरला से समय पिलातो नाम रे जन मुखिया अलगा माने जीशु के धर नहीं पिलातोर पक्का आण नहीं पिलातो जीशु के पचारला आर परे बुझाबाणा कर नहीं एई मणस पाखे किछि मुई दोष पाइलिनी मुई ताके कष्ट देविनी आर ताके छाड़ी देवी हेने मुखिया माने कहि नहीं ढेर तांकर पछे जान तुम्हें राजार बंधु हेबेनी। जेतेबेले पिलातो एमती सब सुनला से ढेर डरुथिला जे काले राजा ताके डरबो सेई नागी सेमानके ताके कहि नहीं तुम्हें ताके नहीं जाओ एइटा विचार कर कारण तार पाखे किछि दोष मिटतेनी। तार परे से तार हाथ धुइला आर कहला ए मणस मरवा के तांकर किछि दोष नानी से माने जीशु के समाज घर के नहीं गनी विचार करबार नागी आर माड़ मारी कहि नहीं से किछि कहलानी से माने इठे काठर कुर्सर बुहा करे नहीं कष्ट दे मारबार नागी सबू मणस तार पछे जाउथिनी से निजे शत्रु मानकार पाखु रक्षा करलानी हेने से रक्षा करि पारता ताहने से जानिथिला जे भविष्यत बाबा माने तांकर विषय नेखिथिनी आमर मणस पाप नागी ताके मारागला से माने ताके कांटा माननी तार दुईटा हाथे कांटा माननी कुर्सरे तार परे से माने कुर्सो के उठे नहीं जीशु के झुलाई दे नहीं हाथे दुईटा आर गोड़े कांटा मार दे नहीं आर माड़ मारथिबारु पछाड़ू रक्त बाहरथुला से कि शुण बा तुम्हें से माने क्षमा कर दियो से माने जानतनी की करूचन सी बा भगवान के क्षमा मागेनी शत्रु मानका नागी जेतेबेले जीशु मरला देश अंधार हला आर भूमिकंप फेरला आर ढेर मरा मणस माने जीवन पाइनी आर नगर भीतर के गए नहीं ढेर मणस ताके से मानके देख नहीं जीशुर शत्रुगा भाव नहीं जे ताके मार दे नहीं बंधु माने ताके कभरे रख नहीं कभर धुरिया रे गुटे बड़ पथर बंद कर नहीं जे मणस माने ताके कुर्सरे चढ़े नहीं से माने सहीटे सैनिक मान के जगई दे नहीं जीशु जानिथिला जे आमर मानकार कष्ट के नमई भगवान रो इच्छा थिला सेही नागी से आमर नागी मरला से कही नहीं मोर शक्ति अच्छी आर मोर शक्ति अच्छी जीवन नेबार नागी जीशु मरिकी रहिलानी मुई कही से मरबार नागी योग्य नुहे से पाप करिथिला मरण ताके धरी रखी पारबनी। तृतीय दिने भगवान ताके कभर उठेला ढेर मणस माने ताके देख नहीं बंचा गुटे समय 500 जन मणस देख नहीं से आत्मा थिलानी जने तार बंधु थमा ए कथा के विश्वास करलानी गुटे राति जीशु तांकर पाके आसला आर कहला थमा आर देख जेटे कांटा विरोध करथिने कुर्सरे चढ़ेला बेले अणविश्वास कर नहीं विश्वास कर से मरण उठवा बेले जीशु 40 दिन पृथ्वी रे रही नहीं सी बंधु मानकार सांगे खाई नहीं आर कथा कही नहीं सी यही आदेश से मानके देला जेगा सबू तुम्हें देखीच से मानके कुह से मानकार पापरू फेरबार नागी ताहने मोर मरबार नागी से माने जानू तार पर से माने ताके देख नहीं पृथ्वी रो ऊपर के आर भगवान पाके गे नहीं भगवान आगु शपथ करथिला दिने रक्षा करता आसबो आर मणस मान के से मानके पापरू रक्षा करबो ताहने ढेर मणस आस नहीं जहा कि राजा रूपे से आसथिलानी जे मणस माने आर अनुसरण करमई खुशी रे रहीमई जीशु माना करेनी जे माने तार पाके आस प्रार्थना कर तुमके ग्रहण करबार नागी तुम्हें ताके कुह सी तुमर शुणबो। जीशु जुगे जुगे बंचीचन भगवान तांकर बाइबल बही रे कहत से केभे भी कभरे पचबनी जीशु मरण उठला तार परे सरक के गने दिने जीशु दुनिया के आसमई दुनियार मणस के विचार करमई भगवान तांकर बही रे कहत शेष दिने जीशु के विचार करवा नागी बाछीचन विचार करवा नागी जदि ताके नाई मानबो ताहने सी भी तुमके मानबनी जदि तुमर पापरू फेरबो आर इनाक ताके ग्रहण करबो से तुमर पाप नहीं जिमी जेतेबेले तुम्हें मरबो से तुमके नहीं जीवो जुगे जुगे रहिबार नागी इनाक ताके विश्वास करो। 26:8
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଜୀବନ ଅସାର ରାସ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମାନେ କିଏ ଜାଣନ୍? ଜୀବନ ଗୁଟେ ଢେର ମଣିଷର ଅସାରିଆ ରାସ୍ତା ରକମ। ସବୁ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ପାପ ବହିଛନ୍। ବାଇବଲ ସେଇଗା କୁହେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍। ଆମର ଚାରିପାଖେ ଗୁଟେ ଶବଦ ହଉଛି, ଗୁଟେ ଶବଦ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ମୋର ପାଖେ ଆସ, ତୁମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ବୁହିଛ ତୁମକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। କେତେ ମଣିଷ ଖାତିର କରିନେଇନି ଆର୍ ଯିଏ ଯାହାର ବାଟେ ଚାଲନେଇ। କେହି ଶୁଣନେଇନି କି ସୁର ଡାକଲା ସେମାନକାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସ, ହେନେ ଅଲଗା ହୁଅ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଛୁଅନି, ମୁଇଁ ତୁମକେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆର୍ ତରବା ହେବି ଆର୍ ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ଝି ହବ। ଅଳ୍ପ କେତେକା ମଣିଷ ଶୁଣିକିନା ଅଟକିକେ ନାହିଁ, ତାହାନେ ଚାଲିକେ ନାହିଁ। ପରେ କେହି ଜଣେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଶୁଣବାର ନାଗି ଫେରଲା, ଟିକେ ନାଗି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲାନି। ତାରପରେ ସେ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାକେ ଚାଲଲା, ଅଣସାରିଆ ରାସ୍ତାକେ ଚାଲଲା ଆର୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ଉଲ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ନାଗି। ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାର ମଣିଷ ମାନକେ ଦେଖି ତାକେ ହସେ ନାହିଁ, ତୁଇ କେଇଟେ ବି ପୃଥ୍ମୀ ରାସ୍ତା ପାଇବେନି। ମଣିଷଟା ଖାତିର କଲାନି। ସେ ହସଲା ଡରବା ରକମ ପାପଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଗଲା ଆର୍ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହେଲା। ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ପାପରେ ଖୁସି ହେବାର ଛାଡ଼ଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କଲା একলা ছুটিয়া রাস্তার চালুছি, তাহলে যীশু প্রভু যীশু পাকে আসলা, তাঁকর সাথে চাললা। সে মনস মন ভিতরে এমতি খুশি দেইদেলা, তাহলে বহুত খুশিরে কেবে भी পাপ জীবনকে ফেরবনি। ভগবান তাকে পবিত্র আত্মা মন ভিতরে দে নাই, আর মনস জানলা যে সে ভগবানর পুয়। সে বিশ্বাসিয়া তুমি भी জনে ভগবানর ছুয়া হব। যদি তুমি প্রভু যীশু খ্রিস্টানকে তুম রক্ষা কথা যদি বিশ্বাস করব, তুমি যেতবে এইগা কাম করব, তাহলে তুমকে গোটে বহুত নূয়া চমৎকার আর বদলাইবার জীবন তোকে দেব। তাহলে খ্রিস্টান পাখে রুহ। সে জনে নূয়া জলম নেলা। পুরনা বিষয় সবু সরি যাইছি, দেখ সবু কিছু নূয়া হয়েছি। তার কথা শুণ মুই জীবন উঠি মোর পাখে যে আসব তাকে ভকাইবনি, আর যে মকে বিশ্বাস করব তাকে শসাইবনি। তুমি যদি আজ কথা শুনব, তুমর মানকে পথর করবিনি। মিশি যাওয়া শবদ রোমিও 6 অধ্যায় 23 পদ, মাথিও 11 অধ্যায় 28 পদ, 2 করন্থিও 6 অধ্যায় 17 পদ, 2 করন্থিও 5 অধ্যায় 17 পদ, যোহন 6 অধ্যায় 35 পদ, হিব্রু 4 অধ্যায় 7 পদ। 6 যিশু নাকি বঞ্চবা। যিশু বঞ্চবার মানে কি? মোর ভল বন্ধু মানে মুই গোটে প্রশ্ন পচারিবি, তুই জনে খ্রিস্টান কি? প্রায় তুমি কৌছ হ্যাঁ আমি এইটারু যেতে শিক্ষা পাইনু সবুকা খ্রিস্টান। হেনে আমি আমর মন ভিতরু দেখবা কি যিশুকে মনরে বিশ্বাস করছ? তাহলে আমি খালি মনে হি বিশ্বাস করুँ কি? তাহলে আমি ভরসা করুँ কি যেগা সবু আমার গুরুজন কইছন আমর মানকে ভল কাম করুছি কি? আর আমি মনে পরিষ্কার করবা ভগবানকে ডাকুচু আর তাঁকর সন্তান হবার নাগি আমি নিহাতি হবা যে আমার ভগবানকর বাটে অছ যাহা আমকে তাঁকর ঘরকে নব। যেতেবেলে গোটে মনস তার মন খুললি যিশুকে তার প্রভু আর উদ্ধারকর্তা রূপে গ্রহণ করে সবু ভল বিষয়র ঘটে। সেই সময় সবু তার পাপ ক্ষমা কর্মে পবিত্র আত্মা তাঁকর পাখে রুহে আর ভল কাম করবার নাগি সাহায্য করে। সে ভগবানর সন্তান হুয়ে, ভগবান তার বা হুয়ে আর তাহাকে সাহায্য করে আর তার যতন নিয়ে। আমি সবুবেলে তাকে ভল করবা আর ভরসা করবা। যেতেবেলে আমি স্বর্গরে কষ্টর পড়ু ভগবান সবুবেলে আমর সাঙ্গে রইথান, আমকে ভল করন। আমি আমর জীবনে দেখবা যে আমি তাঁকর সন্তানর জীবন, সে আমকে নূয়া মনস তৈয়ারি করন। যিয়ে তার রাস্তার চালন ভগবান তাঁকর ভল দেখাইব। নিজর পুয়কে দেই ইহা আমর নাগি জরুরি। ভগবান শপথকে মানবার নাগি ইহা গুরুবড় যে সে কি কুহত। আমি বাইবেলু তাঁকর শবদ শিখবা, সেই বিষয়ে চিন্তা করবা আর সবুদিন তাঁকর সাথে কথা হওয়া দরকার। আর তাঁকর পাখে বড়বার চাহাত তাঁকর সন্তান মানকে আর শিশু মানকে ভଳି রইবার হেনে তাঁকর পাখে বড়বান রইব। সেই নাগি অলগা মানে সাহায্য কর্মে ভগবান বিষয়ে ঢের কথা কইবার অছি। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেবা যিশুকে দেবা আমার পাপ নাগি মরলা। যেতেবেলে এমতি করলা শৈতানকে পাপ নাগি যে মানে তাকে বিশ্বাস করন। যেতেবেলে শৈতান আসন খারাপ পরীক্ষা করবার নাগি যিশু রক্তর করন। যেতেবেলে আমি এমতি করুঁ সে নিহাতি আমকে ছাড়ি দিয়ন। যদি সেই সময় ভগবান নাই মানবা তুমি বহুত দুঃখ পাইব, হলে তুমি কথাকে কইবনি। তাকে জলদি ডাক ক্ষমা হবার নাগি আর রক্ষা হবার নাগি তাঁকর পাখে মনকে সাফা করবার নাগি সাহায্য করবার নাগি তাকে কুহত। শৈতানর খারাপ মন সাফা করবার নাগি আমর নাগি ঢের ভল কাম করলা। ভগবানকে ধন্য দেবা আর শপথ বিষয় নাগি সে কুহন যে সবু ভল কাম কর একা সাঙ্গে করব যদি তাকে আমি ভল পাইবা। যদি মনস মানে সেমানকার জীবন প্রভুকে দেইছন তাকে আমি প্রার্থনা করবা ঠিক। এগা নাগি যদি তাকে আমি ভরসা করবা তাঁকর আত্মা সেমানকার কথা কইব। আমি আমার দুঃখকে কষ্টকে বিষয়ে প্রার্থনা করবা। আমি জীবনে সবুকিছি সাহায্য করবার নাগি সে চাহাত। সে তার ইচ্ছারে আমার প্রার্থনার উত্তর দিয়ন। হেনে সে জানন যাহা আমর নাগি ভলর যাহা আমি মাগু
जदि सी देलानी ताहने आमे जानबा आमर नागी भल विचारटा अच्छी। आमे जेतेबेले ताके भरसा करूँ सी आमर मन बेसी रु बेसी खुशी दिए आर आमे ताके विश्वास करबा। ख्रीष्ट जीवन अछन सरल भगवान के सबुदिन शांति आर खुशी हो आसबा आमर मन के भगवान तुमके आशीर्वाद करब जे से सबू भल काम करबार नागी चाहे। आमे आमर भगवान के तुमर आशीर्वाद हब जीशु के अनुसरण करवा।